ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमेरात 24 अक्टूबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। तुर्क वजीर दाखिला का कहना है कि कुर्द अलहदगी पसंद तंजीम PKK का अनकरा हमले में हाथ हो सकता है, लेकिन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK आखिर है क्या? Biri kadın, biri erkek olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि काजी फाइज ईसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन ही नहीं थी और काले सांप के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। I'm talking about Chief Justice Faiz Issa. इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की फीस 10 लाख रुपए करने के दावों की आखिर हकीकत क्या है? और सुनिए, इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने के लिए अरबपति कारोबारी अफराद इलोन मस्क और मुकेश अंबानी के दरमियान जारी दिलचस्प जंग का अहवाल। भारत के मुकेश अंबानी और यूनाइटेड स्टेट्स के इलोन मस्क के बीच में झगड़ा और तेज हो गया है। और ये भी कि पाकिस्तान में पोलियो के बढ़ते केसेस का अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक है। लेकिन ये वायरस जो था अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान में ये 2023 के शुरू में पहले खैबर पख्तूनख्वा आया। मजीद ये भी कि इंडिया में जाली सरकारी दफ्तर, जाली सरकारी अफसरान, जाली टोल प्लाजा और जाली बैंक के बाद अब रियासत गुजरात में 5 साल तक जाली अदालत लगाने वाले जाली जज कैसे पकड़े गए। ऐसी जो जमीनें हैं उनमें कुछ लिटिगेशन या किसी ने कुछ विवाद दाखिल करवा रखा है, तो उसमें उसने खुद ने जो अवार्ड है वो जाहिर कर दिया। और अदाकार अदनान शाह टीपू का कहना है कि हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट की बजाय ज़ाहिरी खूबसूरती को तरजीह दी जाती है। तो तुम क्या देख रहे हो भाई? अब मीडियोक्रिटी है ना, सतहियत है। अब किसी को मैं अगर आपने अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दूं, जिम बॉडी शूटिंग बना लूं, फिर इसको ऐसे रोल दो, तो तुम क्या देख रहे हो भाई? तुम एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, डोंट यू हैव एन आई? ये सब कुछ तो आज के सरबीन का हिस्सा रहेगा, लेकिन इसके साथ और बहुत कुछ भी आप आज के खसूसी बुलेटिन में सुन सकेंगे। मगर हमेशा की तरह पहले आलमी खबरों का खुलासा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने दारुल हुकूमत अंकारा में होने वाले हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि हमारे 4 लोग हलाक और 14 जख्मी हुए हैं। मैं इस घिनौने दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता हूं और हलाक होने वालों के लिए दुआगो हूं। Taziye dilekleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के लिए रूस में हैं। खबर रिसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अंकारा के करीब जंगी साजो सामान बनाने वाली सरकारी कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और हलाक हो जाने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы. तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान का कहना है कि एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमला हमारे मुल्क की बका और सलामती को निशाना बनाने के मुतरादिफ है। हाल ही में एक्स पर शेयर किए गए एक तवील बयान में उर्दुगान का कहना था कि कोई भी दहशतगर्द तंजीम हमारी सलामती को निशाना बनाने और अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेगी।
रूस में ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद सदर का कहना है कि वो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुलाजमीन के लिए नए ख्वाहिशात रखते हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि वो हमारी दिफाई सनत के लिए फख्र का बाइस हैं। तुर्की के वजीर दाखिला अली यरलिकाया का कहना है कि अंकारा में दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों की तादाद 5 हो गई है। Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. उन्होंने मजीद कहा कि हमारा अंदाजा है कि एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले में कुर्द अलहदगी पसंद तंजीम PKK का हाथ हो सकता है। तुर्क वजीर दाखिला का कहना था कि PKK के इस हमले में मुलव्वस होने का कवी इम्कान ज़रूर है, मगर अभी ये वाज़ेह नहीं, लेकिन इस हमले से मुतालिक तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और बहुत जल्द हमला आवरों से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात सामने लाई जाएंगी। वाज़ेह रहे कि तुर्क वजीर दाखिला से कबल मुल्क के वजीर दिफा ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कुर्द अलहदगी पसंद तंजीम PKK पर ही आयद की थी। तुर्की की हुकूमत का कहना है कि उसने बुध की रात को इराक और शाम में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के ठिकानों को निशाना बनाया है। तुर्की की वजारत दिफा का एक बयान में कहना था कि जवाबी हमले में मजमूई तौर पर दहशत गर्दों के 32 ठिकाने कामयाबी से तबाह कर दिए गए हैं। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के करीब वाक़े TAI पर हमला हुआ था, जिसमें 5 अफराद हलाक और 22 जख्मी हुए थे। गुज़िश्ता रोज वायरल होने वाली वीडियोस में 2 हमला आवरों को TAI के दाखिली दरवाजे के करीब फायरिंग करते हुए देखा जा सकता था। इस हमले की जिम्मेदारी किसी गिरोह ने ताहाल कबूल नहीं की है, लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हमले को संगीन जुर्म करार दिया था। तुर्की के वजीर दाखिला का कहना था कि हमले में मुलव्वस एक मर्द और खातून हमला आवर को हलाक कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस हमले में PKK के मुलव्वस होने का कवी इम्कान मौजूद है। PKK पर तुर्की, अमेरिका और बरतानिया में पाबंदी आयद है और इसके जंगजू तुर्की में कुर्द अकलियत के हकूक के लिए 1980 की दहाई से तुर्क रियासत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तुर्क नायब सदर का कहना है कि हमले में हलाक होने वाले 4 अफराद TAI के मुलाजमीन थे, जबकि 5वां शख्स एक टैक्सी ड्राइवर था। इससे कबल तुर्की के मुकामी मीडिया पर इतलाआत नशर की गई थी कि हमला आवरों ने टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करके उनकी गाड़ी को TAI पर हमले में इस्तेमाल किया। इतलात के मुताबिक TAI के दाखिली दरवाजे पर धमाका उस वक्त हुआ जब शिफ्ट तब्दील हो रही थी और उसी वक्त तमाम मुलाजमीन को महफूज मुकामात पर पनाह लेने के अहकामात जारी किए गए थे। तुर्क हुकाम ने TAI पर होने वाले हमले के हवाले से मीडिया पर तफसीलात नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है और मुल्क के एक बड़े हिस्से में सोशल मीडिया सार्फिन ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स तक रसाई नहीं हासिल कर पा रहे। तुर्की के रेडियो और टीवी रेगुलेटर के सदर ने इस हवाले से एक बयान में कहा है कि इस वाक़े से मुतल्लक तमाम तस्वीर सोशल मीडिया से हटा दी जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया सार्फिन से गुजारिश की कि वो भी ये तस्वीर डिलीट कर दें, क्योंकि इससे दहशत गर्दों के मकसद को तकवीत मिलेगी। तुर्क वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने तो इस हमले की जिम्मेदारी कुर्द अलहदगी पसंद तंजीम PKK पर ही आयद की थी, मगर ये PKK आखिर है क्या? कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK कई दहाइयों से तुर्की के लिए मुश्किलात और मसाइल का बाइस बनी हुई है। PKK की बुनियाद 1970 की दहाई के अवाखिर में रखी गई थी और इसने 1984 में तुर्क हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज किया और तुर्की के अंदर एक आज़ाद कुर्द रियासत का मुतालबा किया था। जुलाई सन 2015 में 2 साल से जारी जंग बंदी खत्म होने के बाद झड़पों का एक मरतबा फिर आगाज हुआ। फिर जुलाई सन 2016 में तुर्क हुकाम की जानिब से सदर रजब तैयब उर्दुगान के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश के बाद PKK के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का आगाज हुआ था। PKK को ही इराक और शाम में बदअमनी का जिम्मेदार करार दिया जाता रहा है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने PKK को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है।
पाकिस्तान में हाल ही में 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामान में मंजूर कर ली गई है और अब इस तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस को नामजद किया जा चुका है, लेकिन 25 अक्टूबर की तारीख से पहले इस तरमीम की मंजूरी जरूरी क्यों थी? BBC उर्दू की फरत जावेद को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन ही नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद क्या कहा, सुनिए इस खसूसी इंटरव्यू में। जो 26th अमेंडमेंट है, इसका जो इनिशियल वेरिएंट था और फिर जो उसके फाइनल वेरिएंट में we have been seeing कि there have been quite a lot of changes उस पे किए, तो मुझे ये बताएं कि क्या था जो बहुत ज़्यादा controversial रहा? I think that the things that became politicized and became controversial as far as perception is concerned, that was the use of the term military courts. And बार-बार जिन लोगों को इस प्रोसेस में शामिल हैं या जो लोग मीडिया पे तबसरा कर रहे थे, वो इस या एक मखसूस लॉबी जिसने इस पूरा दौरान ये कोशिश किया कि इस अमल को मुतनाज़ा बनाएं, तो एक इन्होंने अफसोस के साथ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। दूसरी चीज़ उन्होंने ये काला सांप का कॉन्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स के साथ जोड़ दिया था। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स के सवाल है, जो हुकूमत की ख्वाहिश था उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आपकी आर्टिकल 8 में जो तजवीज़ था तरमीम करने का, वो तजवीज़ क्यों था और कहाँ से आया? मई 9 का वाक़या जो हुआ था उसमें इंडिविजुअल्स ने हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो को कमांडर हाउसेस हैं, उनमें उन पे हमला किया और हुकूमत की ये फ़ैसला था, आप समझे कि सही या नहीं, अलग डिबेट। हुकूमत का यह फ़ैसला था कि वो लोग जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में जाके हमला करते हैं, हम अपने मौजूदा कानून जो 1950 से चलता आ रहा है और आर्टिकल 8 की इंटरप्रिटेशन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 8 की इंटरप्रिटेशन और जो हमारा आर्मी एक्ट है 1950 से, जब से उसी कानून के तहत हम इन्हीं लोगों को ट्रायल करेंगे। इस पूरा सिलसिले के दौरान अदालत ने एक फ़ैसला दिया और अदालत का वो फ़ैसला ने हमारा जिस तरीके से कानून 1950 से चलता आ रहा था उसको तब्दील किया। उनकी आइन की तशरीह की नतीजे में जो हुकूमत का ये फ़ैसला था, उस फ़ैसला में एक बहुत बड़ा रुकावट बन गया। उन्होंने किया क्या? एक लफ्ज़ की फ़र्क है कि आर्टिकल 8 में जहाँ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस का जिक्र है, वहाँ उन्होंने उस पॉइंट को पकड़ के ये कहा कि इसका मतलब कि मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ही इस निज़ाम के तहत ट्रायल हो सकते हैं। तो अगर एक तो ये कभी होता नहीं रहा, कुछ हुकूमत के कुछ पार्लियामेंटेरियंस की नज़र ये भी है कि ये स्पेसिफिकली ये फ़ैसला दिया गया ख़ास तौर पे एक सियासी जमात को फ़ायदा देना। हमारा तजवीज़ इतना ही था जिसको पता नहीं इतना बड़ा और इतना मुतनाज़ा बना दिया कि जहाँ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस लिखा है आपकी आर्टिकल 8 में, उसको आप आर्म्ड फोर्सेस में तब्दील करें। हुकूमत का ज़रूर ख्वाहिश ये था कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो, इसमें इंस्टॉलेशंस के साथ पर्सनल और चौकियाँ भी मौजूद हो, मगर उस पर तो हम पीपल्स पार्टी का भी पर्सनल पे एतराज़ था और मौलाना फजल रहमान साहब का भी ये पोस्ट पे एतराज़ था, जो अल्टीमेटली अगर इस पॉइंट पे कंसेंसस बनता तो हम आर्टिकल 8 में एक लफ्ज़ का तरमीम करने जा रहे थे और उस एक लफ्ज़ को काला सांप बना दिया गया और काला सांप के नाम पे इस पूरा प्रोसेस को मुतनाज़ा करने की कोशिश की। आप पीटीआई के साथ भी बैठे, आप मौलाना के साथ भी आप बैठे और मुसलसल आप ये करते रहे, तो आप पे प्रेशर था। हमने देखा कि पीएमएलएन की बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इन टॉक्स में, तो आप पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या पीएमएलएन की तरफ से कोई प्रेशर था कि आप टॉक्स को रहने दो, हम कर लेंगे मैनेज? वो कहते रहे ना कि नंबर तो पूरे हैं हमारे पास। आप बिल्कुल सही कह रही हो
نمبرز پورے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر, اپوزیشن کی انپٹ کے بغیر اپنی مرضی کی آئین بنا سکتے تھے. بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی, میرے خاندان کی ایک طریقہ کار رہا ہے. میرے لیے یہ چیلنج تھا کہ نہیں, اگر میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وعدہ پورا کرنا ہے تو پھر میں زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا ہوں. آئینی عدالت کا قیام یہ آپ کی سینٹرل سجیشن تھی اس پوری امینڈمنٹ کے اندر, آپ کو اسے پیچھے ہٹنا پڑا, کتنا کنسیڈ کرنا پڑا, اینڈ ڈو یو تھنک اٹ ہیز اے پولیٹیکل سکسیس ان دیٹ کیس؟ میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا, I quoted Shakespeare, that a rose by any other name is still a rose. آئینی عدالت بنانا تھا. آئینی عدالت کو ہم نے کیا صرف ایک بلڈنگ میں رکھ کے پھر عدالت بنتا. 184 کا پاورز, 186 کا پاورز, اپنا کوئی ہیڈ, آئین میں اس کا ماننا, تمام اختیارات جو آئینی عدالت کو دینا تھا وہ تو مل گیا آئینی بینچ کو, رائٹ. اور اب میں اس سے زیادہ کیا چاہوں گا, نام جو بھی رکھ لے, میں نے اپنا جلسہ میں بھی کہا, نام جو بھی رکھ لے, مگر جس طریقے سے لوگ آئینی بینچ اور آئینی عدالت میں ایک بہت بڑا کمپرومائز کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا یہ غلط فہمی ہے. اب جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے, جس میں آپ کی لیگل فریٹرنیٹی بھی شامل ہے, آپ کی بہت ساری کمیٹیز ہیں, انٹرنیشنل کمیٹیز بھی اس میں شامل ہیں, جو سمجھ رہی ہیں کہ اٹ از اے blow to the independence of judiciary. 73 Constitution was passed, it was opposed. It was criticized. It was undermined. The 18th Amendment was passed, it was opposed. It was criticized. The very same array of characters are criticizing judicial reforms that took place now. And we should learn from our mistakes and this time not listen to them, and I'll tell you why. The same civil society, the same lawyers, and I'll get to the quote-unquote international organization you're referring to. They started with what? کہ یہاں یہ سب صحیح ہے, ایکسٹینشن ایسا نہیں, رائٹ. پھر ان کا مطالبہ تھا کہ آئینی عدالت نہیں, آئینی بینچ. پھر ہوتے 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 وہ ہر ایک پوائنٹ پہ اپنا موقف وہ تبدیل کرتے رہے, ان کا کرٹیسزم وہ تبدیل کرتے تھے, and they were left with nothing else at the end. Content پہ وہ چپ, they were left with nothing else at the end other than ٹائمنگ اس کا غلط. ابھی بھی آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیسائز ہوا ہے اسپیشلی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ؟ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اب یہی کہا جا رہا ہے نا بٹ پولیٹیسائز خوش کرنا پڑے گا ججز کو. پالیٹکس جو ہے پاکستان میں جانچ بوجھ کے ہمارے ملک کی جرنی میں گالی بنا دیا گیا ہے. ڈکٹیٹرشپس اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مسلسل کوشش یہ رہا ہے کہ آپ کی مائنڈ یہ بنائے, ہمارا جوڈیشری کا تو مائنڈ بنا دیا کہ پولیٹیسائز یا پالیٹکس کوئی گالی ہے. obviously پولیٹیسائز ہوگا, obviously پالیٹکس ہوگا, ہر جمہوری فیصلہ پالیٹکس ہوتا ہے اور اس کا پولیٹیسائزیشن کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے. ایک ایگزامپل, I'm only asking you for one question I'm asking you, and اس question کا ایک آنسر. One country where the judge appoints the judge and the judge removes the judge. Can you answer my question? Can you answer my question? Yes, sir. You can, then give me. دیکھیں آپ انڈیا کے اگر آپ ایگزامپل ہیں, I'm again talking about chief justice. Senior most judge جو ہے وہ chief justice بنتا ہے. That's as far as the seniority principle, but the appointment process کیا ہے انڈیا میں؟ اپوائنٹمنٹ پروسیس, ہم سینیورٹی پہ بات نہیں کر رہے, وہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے, میرا سوال تو کلیئر تھا. There's not a single other country, not a single other country, there a judge appoints a judge and the judge removes the judge. As far as the appointment of the Chief Justice on the basis of seniority, in the 18th Amendment we changed this. We as political parties decided کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ اس سے جو انسٹیبلٹی اور کوشچنز ہے وہ حل ہوں گے. ہم نے دیکھا کس طریقے سے کہ وہ سینیورٹی کی کانسیپٹ میں ہمیں میڈیوکریٹی دی, ہمیں اتھارٹیرین ججز دی, ہمیں دنیا کا اگین دی اونلی ایگزامپل ان دا ورلڈ
جہاں ججز سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ نہیں ہے, جبکہ ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے جس کے آپ کے اوپوننٹس جو ہیں وہ بار بار ان کو ڈر تھا کہ نہیں, وہ تو ڈر ان کا نہیں تھا. اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے جس سے منصور علی شاہ صاحب کل کی میٹنگ کے بعد چیف جسٹس پاکستان نہیں بنا, اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہمارا موقف تھا, جب مجھے نہیں پتا تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں بنے گا. تو اگر یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا تو وائی واز دیر اے ڈیڈ لائن آف 25 اکتوبر؟ لیکن let me rephrase your question like this, that why was it possible for us to pass the amendment between constitutional amendment of the 18th amendment, devolution, NFC? نہیں, میرا question وہیں کا نہیں. No, it's not right. I'll explain you why. In the judicial history of Pakistan, there's one man in our entire history for this Iftikhar Chaudhry judicial authoritarianism that has shown us that he's willing to obey Parliament, obey the Constitution, even at the cost of his own personal power. So we did have a window. We did have a window because we've seen how other judges have molded the Constitution, whether it's 63A, whether it's reserved seat case, to serve their personal interests. And then on the other hand, we had a Chief Justice who could withstand pressure from other judges also that may have tried to instigate him, that this is not a question about you, but this is the power of... We had the window of a man who wouldn't undermine what we were doing. I'm talking about Chief Justice Faiz Issa. Itna bada काम کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جسٹس منصور چیف جسٹس بن جاتے تو آپ کو موقع نہ ملتا ایک امینڈمنٹ لے. ہمارا جو میں نے اب یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, اٹس ناٹ اے نیو پوزیشن, that the decision on the case of the reserved seats was specifically orchestrated to undermine the strength of Parliament. It is our stated position that 63A ka faisla was not based on the Constitution and had political objectives. It's realistic for us to believe that if those decisions were to come into force, the difficulties for us passing any judicial reform, no matter who became the incoming Chief Justice, would only be amplified. فیبرری کے الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنی ہے اس کی لیجیٹیمیسی پہ بہت کوشچن مارکس ہے. پی ٹی آئی کی پارٹی وہ مسلسل پروٹیسٹ کر رہی ہے. آپ پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر تھا کہ کچھ کریں جلد از جلد تاکہ پی ٹی آئی کو ریلیز نہ کریں؟ I just like all these opposition talking points that are just repeated. But the point is, اچھا آپ یہ بتائیں, ہم تو گندے برے بڑے, کون سا اسمبلی کا لیجیٹیمیسی تھا؟ کہ اس اسمبلی کا لیجیٹیمیسی نہیں تھا تو مطلب کیا جب 2008 میں ہم آئے تھے ہم نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوا, ہمارا 2/2 اکثریت ہم سے چھینا نہیں گیا, پھر بھی آئین سازی کی نا. جب ضیاء الحق نے آئین سازی کی, اس کا اسمبلی نے آئین سازی کی, اس کا لیجیٹیمیسی تھا نہیں تھا؟ آئین نے, عدالت نے اس کو لیجیٹیمیسی دی اور اس آئین کو ہم ہٹا نہیں سکے. پی ٹی آئی کہہ رہے فارم 47, ہم کہتے تھے سلیکٹڈ. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ مانیں گے کہ میں نہ فارم 47 والا ہوں نہ سلیکٹڈ والا ہوں. یو آر امپلائنگ that no assembly, fair enough, it is your view, let's say it's your view that this particular assembly that has for some reason less legitimately than Imran's assembly, than Musharraf's assembly, or any other assembly. Understand the connotations of what you're saying. But this is something very legitimate that is coming from your critics and from your opponents. Okay. So we cannot, it's their question. Sure, it's their question. I've responded as much as I can to that question. پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ فوج کی ایما پر آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں اس الزام کو؟ جھوٹا ہے ایسے میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. ایک تو obviously میرا موقف یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے, سچ پہ مبنی ہے نہیں ہے, مگر ساتھ ساتھ لیٹس لیو, اب یہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ سمجھے کہ ایکچوئل یہی ہے کہ میں یہ
کسی کے کہنے پہ کر رہا ہوں. اینڈ اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ آپ اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کرو, مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اس لیے آپ میرے منشور کو مان چکے ہو, اس لیے آپ میرے والدی کی وعدہ کو مان چکے ہو, سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہے, میں نہیں کروں گا اس لیے غلط آدمی یہ سمجھتا ہے. I can say to you with a straight face, in all honesty, with all sincerity, کہ میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ان نکات پہ عمل درآمد کیے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں, اپنی والدہ کا کہنے پہ. عمران خان 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, ہی از ان دی جیل. ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج کے کہنے پر ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اسی قسم کی باتیں آپ کی گورنمنٹ بھی جب پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے, PMLN بھی کرتی رہی ہے. تو بلاول اس سائیکل کو روکنے کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس سچویشن سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. What have I not done to end this cycle? ہم نے کیا, جب میرے والد کا گلا کاٹا گیا, زبان کاٹا گیا, 11.5 سال جیل میں رکھا گیا, کیا ہم نے وہی کام انہیں لوگوں کے ساتھ کیا حکومت میں آنے کے بعد؟ نہیں, ہم نے اینڈ کیا یہ سائیکل. ہم نے, پیپلز پارٹی نے, کسی اور نے نہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ سائیکل اینڈ ہوا 2008 سے 2013. Who broke the cycle? عمران خان نیازی مکمکا کہتا تھا جیل تو سزا ہوتا ہے, چھٹی کے لیے نہیں, میں ان سب کو کروں گا. تو وہ آج بھگت رہا ہے جو اس نے خود کیا. اب اگر سائیکل اینڈ ہونا ہے, he has to end the cycle and he is in no mood to end the cycle. تو ایسے ہی چلتا رہے گا. اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ پاکستان کی سیاست وہی رخ پہ چل رہا ہے جو خان صاحب چاہ رہا تھا. You expect that if someone has been involved in the incarceration of your father, in the torture of your mother, in the torture of 3 generations of your family, کہ میں خون کا بدلہ لیتا, میں انتقام ایسے لیتا کہ ان کو نسلوں یاد ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں جمہوریت انتقام بہترین انتقام ہے. پاکستانی پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم تو منظور ہو چکی ہے اور اس کی روشنی میں جسٹس یحییٰ افریدی کو سپریم کورٹ کا نیا چیف جسٹس بھی تعینات کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی آئینی ترامیم کو لے کر پاکستانی سوشل میڈیا پر کچھ ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. گزشتہ روز سوشل میڈیا پر یوٹیوبر عمران ریاض خان اور کالم نویس ہارون الرشید سمیت متعدد افراد یہ دعوے کرتے نظر آئے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں سپریم کورٹ میں کسی بھی اپیل دائر کرنے کی فیس 50,000 روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس غیر مصدقہ اور فیک اطلاع نے کئی صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کی اور بہت سے لوگوں نے اپنی آراء ظاہر کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. جیسے ایک صارف نے لکھا کہ سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کی فیس 10,000 کی بجائے 10 لاکھ کر دی گئی ہے. گویا اگر کسی بے گناہ کو ہائی کورٹ نے سزا سنا دی اور اس کے پاس 10 لاکھ نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل ہی نہیں کر سکتا. ایک دوسرے صارف گویا ہوئے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ عدالتوں کا منہ ہی نہ دکھائے اور سپریم کورٹ تو صرف تصویروں ہی میں ٹھیک لگتی ہے. ایکس پر ایک اور صارف نے لکھا کہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کو چیلنج کرنے پر اب 10 لاکھ روپے لگیں گے. یہ واہیات اور سڑا ہوا نظام تب تک نہیں بدلے گا جب تک قوم مزاحمت نہیں کرے گی. اگرچہ سوشل میڈیا پر بات نظام کے خلاف مزاحمت تک پہنچ چکی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے. خیال رہے پاکستانی قانون کے مطابق ہائی کورٹ کی جانب سے دیے گئے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. قانون اور سپریم کورٹ سے متعلق معاملات اور 26ویں آئینی ترمیم کو جاننے والے بہت سے صحافی اور صارفین اس نوعیت کے دعووں کی تردید کرتے اور دیگر صارفین کو سمجھاتے ہوئے نظر آئے. چودھری شاہد محمود نامی صارف نے تنزیہ پوسٹ میں لکھا کہ آپ کبھی پڑھ بھی لیا کرو. انہوں نے اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ خبر قرار دیا. ZBC نے جب خود 26ویں ترمیم کا جائزہ لیا تو معاملہ بالکل الٹ نظر آیا. 26ویں آئینی ترمیم کے دستاویزات میں 50,000 اور 1 ملین یعنی 10 لاکھ کا ذکر تو ضرور ہے لیکن اس کا تعلق سپریم کورٹ میں دائر کی جانے والی اپیل کی فیس سے بالکل نہیں. پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیے گئے دستاویزات میں آئین کے آرٹیکل 185 میں ترمیم کی بات کی گئی تھی اور لکھا گیا تھا کہ آرٹیکل 185 کے کلاز 2 کے پیراگراف ڈی میں 50,000 کے الفاظ کو 1 ملین سے تبدیل کیا جائے گا.
पाकिस्तानी आइन का आर्टिकल 185 सुप्रीम कोर्ट की हुदूद के हवाले से है और ऊपर दर्ज की गई मंजूर शुदा तरमीम को अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि अदालत उज़्मा 10 लाख से कम मालियत के किसी भी दावे पर समाअत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील के साथ जमा करवाई जाने वाली फीस के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए जीबीसी को बताया कि अपील या पेटिशन अदालत की इंतजामी ब्रांच में दायर करने से कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 5,000 रुपए बतौर फीस जमा करवाने होते हैं, यानी अपील या केस दायर करने की सरकारी फीस 5,000 रुपए है। रजिस्ट्रार के मुताबिक इस फीस की रसीद अपील के दस्तावेजात के साथ सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी ब्रांच में जमा होती है और वहीं से अपील पर आगे का अमल तय किया जाता है। हमने इसे प्यार किया और प्यार की वजह से हमने इसे पोलियो वाले कारकुनों से छुपा के रखा, कतरे नहीं पिलाए, तो अब वो प्यार हमारे गले पड़ गया। कोयटा के जलालुद्दीन के चेहरे पर ये अल्फाज अदा करते हुए तासुफ नुमाया था। वो अपने 23 माह के बेटे जवाद अहमद के बारे में बात कर रहे थे जो पोलियो वायरस का शिकार हो चुका है। जलालुद्दीन बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा शहर के साले आबाद नामी इलाके के रिहायशी हैं। जलालुद्दीन के 6 बच्चे हैं जिनमें से 5 को तो उन्होंने बर वक्त पोलियो के कतरे पिलवाए, लेकिन जवाद अहमद को पैदाइश के बाद 8 माह तक इंसदादे पोलियो टीम से छुपाई रखा और यही वो गलती थी जिस पर आज उन्हें इंतहाई पछतावा है। जलालुद्दीन से जब जीबीसी ने सवाल किया कि उन्होंने जवाद को पोलियो टीम से छुपाकर क्यों रखा तो उन्होंने अजीब मंतक पेश की। बच्चे को प्यार की वजह से हम लोगों ने 7-8 महीने तक पोलियो के कतरे नहीं पिलाए थे। मेरे तो 6 बच्चे हैं, ये 5वें नंबर का बेटा है मेरा। सामीन याद रहे कि इस वक्त दुनिया के सिर्फ 2 ही मुमालिक यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के केसेस मौजूद हैं। सन 2023 में इन दोनों मुमालिक से मजमूई तौर पर 6 केसेस सामने आए थे, ताहम रवां साल पाकिस्तान में 39 जबकि अफगानिस्तान में 22 केस सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान से सामने आने वाले केसेस में सबसे ज्यादा यानी 20 केसेस सूबा बलूचिस्तान में सामने आए हैं। बलूचिस्तान में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों में से 3 की मौत भी हुई है। इसके अलावा 12 केस सिंध, 5 खैबर पख्तूनख्वा जबकि पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ है। बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे में एक बड़ी रुकावट वालिदैन की जानिब से बच्चों को पोलियो के कतरे न पिलवाना है। दूसरी जानिब एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान के टेक्निकल फोकल पर्सन डॉक्टर नजीब उल्ला ने जीबीसी को बताया कि सरहद पार अफगानिस्तान में गैर मौसर पोलियो मुहिम और दोनों ममालिक से लोगों की आमदोरफ्त भी एक वजह है जो पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के रास्ते में रुकावट है। इंडिया में जाली सरकारी दफ्तर, जाली सरकारी अफसरान, जाली टोल प्लाजा और जाली बैंक के बाद अब रियासत गुजरात में एक जाली और फर्जी अदालत का भांडा फूटा है जिसमें न सिर्फ जाली जज, जाली वकील और जाली अर्दली मौजूद थे बल्कि जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर मुकदमात की समाअत होती थी और फैसले सुनाए जाते थे। रियासती दारुल हुकूमत अहमद आबाद पुलिस ने पीर के रोज एक शख्स यानी जाली जज के खिलाफ फर्जी सालसी ट्राइब्यूनल चलाने और सन 2019 और 2024 के दरमियान सालसी के मुतअद्दिद अहकामात पास करने के इल्जामात के तहत FIR दर्ज की है। इस FIR के इंदराज के बाद पुलिस ने गांधी नगर के रिहायशी 37 साला मॉर्स सैमुअल क्रिश्चियन को गिरफ्तार कर लिया है जो मुबैना तौर पर इस सालसी अदालत में जज का किरदार अदा करते थे। ये खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से हैरत का इजहार किया जा रहा है और लोग तरह तरह के मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। याद रहे कि अभी कुछ दिन पहले एक और इंडियन रियासत छत्तीसगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जाली ब्रांच का मामला सामने आया था जिसमें जाली तकर्रियों के एवज शहरियों से लाखों रुपए बटोरे गए थे। बहरहाल मुबैना जाली अदालत के मामले पर पुलिस ने बताया है कि मॉर्स सैमुअल क्रिश्चियन को दर्ज की गई FIR पर तहकीकात के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडियन ज़राए अबलाग के मुताबिक ये FIR अहमद आबाद सिटी सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उसने क्या किया है, आर्बिट्रेटर तरीके काम करते हुए उसने जो गवर्नमेंट पक्षकार हो जहाँ एक तरफ और दूसरी तरफ अदर पार्टी हो, ऐसी जो ज़मीन या ज़मीनें हैं उनमें कुछ लिटिगेशन या किसी ने कुछ विवाद दाखिल करवा रखा है
तो उसमें उसने खुद ने जो अवार्ड है वो जाहिर कर दिया। पुलिस ने बताया कि मॉर्स सैमुअल गुज़िश्ता कई बरस से सालसी पर मबनी फैसले भी सुना रहे थे। सन 2019 में मॉर्स सैमुअल ने एक शख्स चंदा जी ठाकर के हक में ज़मीन की मलकियत के एक तनाज़े से मुतल्लक फैसला सुनाया था। ताहम ये केस चलते चलते जब अहमद आबाद की सिविल अदालत में अमल दरामद के लिए पेश किया गया तो अदालती हुकाम ने इस केस के साथ लफ्ज़ दस्तावेज़ात के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया और पुलिस में शिकायत की गई, जिसकी बुनियाद पर यह गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस के मुताबिक मॉर्स क्रिश्चियन मुबैना तौर पर गुज़िश्ता कई बरसों से उन लोगों को निशाना बना रहा था जिनके ज़मीन की मलकियत से मुतालिक तनाज़ात सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थे। वो उन्हें अपने मुकदमात के हल के लिए फीस अदा करने पर मजबूर करते थे। पुलिस का कहना है कि क्रिश्चियन खुद को अदालत के मुकर्रर करदा सरकारी आर्बिट्रेटर या मुनसिफ के तौर पर पेश करते, अपने मुवक्किल को अपने निजी दफ्तर बुलाते जो एक अदालत के कमरे की तरह नजर आता था। FIR में कहा गया है कि क्रिश्चियन ने अपने दफ्तर में कमरा अदालत जैसा माहौल कायम किया हुआ था। उनके साथी अदालती अमले या वकील के तौर पर उनके सामने पेश होते और वो जज का रूप धार कर सालसी पर मबनी झूठे अहकामात जारी करते। पुलिस के मुताबिक झूठी अदालती कार्रवाइयों के जरिए वो मुबैना तौर पर कीमती सरकारी अराजी की मलकियत के फैसले निजी अफराद को मुंतकिल करने के दावे तैयार करवाते और इस ज़िमन में फैसले भी सुनाते थे। दुनिया के दो अमीर तरीन अफराद यानी इलोन मस्क और मुकेश अंबानी के दरमियान फिलहाल सख्त मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों इंडिया की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट में एक दूसरे को पिछाड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। ये मुकाबला उस वक्त मजीद तेज हो गया जब गुज़िश्ता हफ्ते इंडियन हुकूमत ने ये ऐलान किया कि ब्रॉडबैंड के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को नीलामी की बजाय इंतजामी तौर पर मुख्तस किया जाएगा, जबकि पहले इसे नीलामी के तहत तफवीज़ किया जाता था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों इलोन मस्क ने नीलामी मॉडल की तनकीद की थी, जबकि मुकेश अंबानी इसकी हिमायत करते रहे हैं। ब्रॉडबैंड सैटेलाइट दरअसल अपनी सैटेलाइट कवरेज के दायरे में कहीं भी बआसानी इंटरनेट तक रसाई फराहम करता है। इस तरह ये दूर दराज या दही इलाकों के लिए एक काबिल एतमाद ऑप्शन बन जाता है, जहां DSL जैसी रिवायती खिदमात या केबल इंटरनेट दस्तयाब नहीं है। DSL एक ऐसा कनेक्शन है जो डाटा मुंतकिल करने के लिए टेलीफोन लाइनों या केबल्स का इस्तेमाल करता है। इंडिया के टेलीकॉम रेगुलेटर्स ने अभी तक स्पेक्ट्रम की कीमतों का ऐलान नहीं किया है और कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट खिदमात अभी शुरू होना बाकी हैं। ताहम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA यानी इकरा के मुताबिक इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट के सार्फिन की तादाद 2025 तक 20 लाख तक पहुंचने का इम्कान है। ये मार्केट मुसाबकती है जिसमें तकरीबन निस्फ दर्जन अहम प्लेयर्स हैं और उनकी क़यादत एक हद तक इंडियन अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो करती है। टेलीकॉम सेक्टर पर गलबा हासिल करने के लिए होने वाली नीलामियों में अरबों की सरमायाकारी करने के बाद रिलायंस जियो ने अब सेस एस्ट्रा के साथ शराकत दारी की है, जो एक मारूफ सैटेलाइट ऑपरेटर है। मुकेश अंबानी ने इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में गलबे के लिए अरबों रुपए की सरमायाकारी की है। इलोन मस्क का स्टारलिंक जमीन की सतह से 160 से 1000 किलोमीटर के दरमियान मौजूद कम अर्थ ऑर्बिट यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है, जबकि इसके बरक्स सेस एस्ट्रा बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ज़मीन के दरमियानी मदार MEO पर सैटेलाइट्स को चलाता है। ज़मीन पर रिसीवर्स सैटेलाइट से सिग्नल वसूल करते हैं और इसे इंटरनेट डाटा पर प्रोसेस करते हैं। इलोन मस्क के स्टारलिंक के मदार में 6419 सैटेलाइट्स हैं और 100 मुमालिक में उसके 40 लाख सार्फिन हैं। वो सन 2021 से इंडिया में खिदमात शुरू करने का इरादा रखते थे, लेकिन रेगुलेटरी रुकावटों की वजह से इसमें ताखीर हुई है। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर इनकी कंपनी इस बार इंडिया में दाखिल होती है तो इससे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गैर मुल्की सरमायाकारी को अपने मुल्क की जानिब राग़िब करने की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। 26 बरस से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने वाले अदाकार अदनान शाह टीपू का कहना है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में टैलेंट की बजाय ज़ाहिरी खूबसूरती और सोशल मीडिया पर मकबूलियत को तरजीह दी जाती है, जबकि दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अदनान शाह को हाल ही में ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बन में उनकी अदाकारी पर काफ़ी पजीराई मिली है। इस ड्रामे में काम करने का तजर्बा उनका कैसा रहा,
اس بارے میں جانیے ZBC کے ساتھ ان کی خصوصی گفتگو میں. اب میڈیوکریٹی ہے نا, سطحیت ہے. آپ کسی کو میں اگر آپ نے اچھے کپڑے پہننا شروع کر دوں, جم باڈی شوٹی بنا لوں, پھر اس کو ایسے رول دو, تو تم کیا دیکھ رہے ہو بھائی. اب میڈیوکریٹی ہے نا, سطحیت ہے. آپ کسی کو میں اگر آپ نے اچھے کپڑے پہننا شروع کر دوں, جم باڈی شوٹی بنا لوں, پھر اس کو ایسے رول دو, تو تم کیا دیکھ رہے ہو بھائی. تم ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے پروڈیوسر, ڈونٹ یو ہیو این آئی. طلاق حلالے کی نیت سے کی جائے تو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روح سے ایک مکروہ عمل ہے. لہذا زرد پتوں کا بن اور من جوگی میں ہم نے آپ کو ایک کیریکٹر میں دیکھا, مطلب موزن ہے, جس کو مذہبی نالج ہے, انفارمیشن ہے, تو ان کرداروں کو کرنے کی آپ کی کیا موٹیویشن تھی؟ موٹیویشن یہ تھی, دے آر میننگ فل, دے آر بیکمنگ دا ریزن چینج ان دا سوسائٹی. جیسے ہمارے یہاں لبرل مولوی کم ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ زرد پتوں کا بند دیکھیں تو وہ ایک لبرل مولوی ہے جو عورتوں کے کیا کہتے ہیں پڑھنے لکھنے پہ بلیو کرتا ہے, اور جو بہبود آبادی, جو زیادہ آبادی ہے, اس کے خلاف بھی بولتا ہے, اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ہمیں یہ ضرورت نہیں, ہی سینسیبل. جبکہ من جوگی کا جو مولوی ہے, ہی سپریسڈ, ہی از اے سروائیور آف زلزلہ. ادر من جوگی مولوی ہیز سین اے لاٹ آف پین, سو وین یو سی ہز آئیز از فل آف پین اینڈ ہی سپریسڈ, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بھی کہتا ہے کہ پھر میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. سو دے آر مور اے ویری پاورفل کیریکٹرز, یو نو. دا ریزن از دیٹ دے آر میننگ فل. میرے لیے کوئی بھی کردار, چاہے وہ 1 صفحے کا ہو یا 100 صفحوں کا ہو, it's making sense, it's giving me a kind of challenge and it's giving me sign of جیسے آپ اپنے کام کے تھرو معاشرے میں کچھ اچھی تبدیلی, پازیٹیو چینج کا اگر باعث بن سکتے ہیں تو وائی ناٹ. میں اپنے بچوں کے ساتھ اسکول جا رہا ہوتا ہوں تو ہم لوگ ملتے ہیں, مولوی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بہت اچھا تھا. اٹس پازیٹیو, ویری ویری پازیٹیو. مینو کا پیغام گاؤں والوں کے نام, میرے گاؤں کے سب چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم. بات سلام عرض ہے کہ آج میرے میٹرک کا رزلٹ آؤٹ ہونا ہے. تمام گاؤں والوں اور مولوی جی سے درخواست ہے کہ وہ میرے پاس ہونے کی دعا. اتنے سالوں سے آپ انڈسٹری کا حصہ ہیں, 25 سال سے زائد ہو گئے ہیں, سو ایسا کیوں ہے کہ ہم نے آپ کو زیادہ تر اب تک سپورٹنگ کیریکٹرز میں ہی دیکھا؟ اس کی کیا وجہ رہی؟ کوئی لمیٹیشن, کوئی ایسی چیز آپ نے انڈسٹری میں دیکھی ہو؟ میں نے تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہیرو ہی سمجھا, چاہے میں ولن تھا, چاہے 2 سین کے لیے تھا, کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کا کام ہی آپ کو ہیرو یا زیرو بناتا ہے. وہ یہ کریکٹر ایکٹرز چیزیں بہتر تو ہوئی ہیں. اب جب کرداروں پہ فلم نہیں بنے گی آپ, تو پھر ہمارے جیسے لوگوں کو کم موقع ملے گا. جیسے ساتھ والے ملک میں دیکھیں تو آپ کو نواز الدین صدیقی پہ فلمیں بن رہی ہوتی ہیں, مان جی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایسی فلم بھی بنے گی تو اس کے لیے بھی آپ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے جو اس خطے, اس کیا کہتے ہیں خاکے میں, اس سانچے میں فٹ ہی نہیں ہو رہے, تو پھر آپ اپنا بھی ان کا بھی نقصان کریں گے. لیکن میں نے ابھی ایک فلم کی تھی, جیسے ایک آدمی نے 13, آئی واز پلینگ دا لیڈ ان دیٹ. تو چیزیں بدلی ہیں لیکن اتنی نہیں بدلی جتنی ہمسایہ ملک میں یا پوری دنیا میں ہوتا ہے. پوری دنیا میں کرداروں کو دیکھا جاتا ہے, وہ سکلز کو, ایکٹنگ سکلز کو دیکھا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ایسا نہیں ہوتا, ہم طرح دوسری طرح کی فلمیں بناتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ, تو ایسے کیا ایکٹرز کو لے کے کیا ایسے ڈائنامکس ہیں جو دیکھے جاتے ہیں ہماری انڈسٹری میں جس کو پریفر کیا جاتا ہے؟ آپ کے سامنے ہی, آپ خود ڈرامہ دیکھ لیں, آپ خود ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں. جب میں نے آپ سے بتایا نا کہ کہانیاں, جانگلو صاحب دیکھیں, اس کے اہم وارثی صاحب ہیرو تھے, شبیر جان ہیرو تھے, اور دونوں کے حلیہ دیکھیں. آپ اس وقت موضوعات پہ ڈسکشن کر رہے تھے. اگر آپ نے کابلی پلاؤ دیکھا ہے تو اس میں احتشام الدین ہیرو ہیں. کبھی آئے ہیں احتشام الدین ہیرو اس سے پہلے؟ تو آپ کو کاشف نثار کو داد دینی پڑے گی نا ایسے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو لے رہے ہیں. ڈپینڈس کرتا ہے آپ کیسے سبجیکٹ پہ کہانیاں بنا رہے ہو. اگر اچھے سبجیکٹ پہ کہانیاں بنیں گی تو اگر کسی خاک روب پہ, کسی سردار پہ, تو ہم جیسے لوگ بھی اس طرح کی کہانیوں میں فٹ ہوں گے. لیکن اگر جس سے کی کہانیاں چل رہی ہیں تو پھر تو آئی ایم سوری ٹو سے, اس میں تو ہم اس طرح سے نہیں فٹ ہوتے. اس میں ہم لڑکی کا باپ, گلی کا گنڈا یا اس طرح کے بھی کر لیں گے, لیکن اس میں بھی اپنا کام پورا کر لیں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری ہماری جو ہے ایکٹنگ اور کرافٹ کے اوپر لکس کو یا اس طرح کے ظاہری فیچرز کو پریفر کرتی ہے؟ سوشل میڈیا فالوئنگ ہو گئی, مطلب وہ اسٹارڈم کا جو کانسیپٹ ہے. میں خیال رابرٹ ڈی نیرو اور الپچینو کو خودکشی کر لینی چاہیے, کیونکہ جتنی ہماری ہیروئنس کے وہ ہے کیا کہتے ہیں فالوورز ہیں, ان کو تو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ تو ہے, چلتا تو ہے. مارکیٹنگ والے جو ہے, جب آپ ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیں
کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے, تو پھر اس پہ کام پہ فرق پڑتا ہے. جب بیک ٹو بیک آپ نیگیٹو کیریکٹرز یا ویلنس کیریکٹرز کرتے ہیں تو اس کا آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ یا شخصیت پہ کوئی امپیکٹ آتا ہے؟ کس طرح افیکٹ کرتا ہے وہ آپ کو؟ یو شوڈ, آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے آپ ایکٹنگ کر رہے ہو یار, آپ کو پڑھتا ہے, آپ کو آن اینڈ آف کرنا چاہیے. آپ جب اپنی بیگم کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ساری ایکٹنگ ختم ہو جائے گی, آپ کو نظر آئے گا میں حاجرہ کا شوہر ہوں. اپنی بچوں کو دیکھیں گے میں روشنی خوشی تعبیر منت کا باپ ہوں. تو یہ ہے کہ اٹ ڈز اسٹے, اگر آپ کیا کہتے ہیں بہت ڈوب کے اداکاری کرتے ہیں اور فرق پڑتا ہے, لیکن آپ کو آن اینڈ آف آنا چاہیے. کبھی کوئی ایسا بہت کوئی سیویئر نیگیٹو کیریکٹر جس پہ کوئی میجر بیک لیش آیا ہو, کوئی ایسا ایکسپیرینس؟ گالیاں پڑی ہیں باقاعدہ لوگوں نے. میں محسن طلعت کا بے باغ کر رہا تھا تو ہم قبرستان پہ میں اور ریشما گل شوٹ کر رہے تھے, تو ایک بندہ آیا, اب اس میں بہت ہی نیگیٹو, اسکوٹر میں اپنی بچی کو کالج سے لے کے جا رہا, وہی دیکھا صحیح اس نے وہ الفاظ کیے جو میں کہہ بھی نہیں سکتا, صحیح ہو رہا تیرے ساتھ اور بکھاری یہ وہ, اور چلے گئے. ہوتا ہے ایسا, ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر آپ کے یہ رول کی کامیابی ہے. ایسا کوئی پوائنٹ آیا, کوئی ایسا رویہ یا کوئی ایسا اسٹیج جہاں پہ آپ نے کوئٹ کرنے کا سوچا اس وجہ سے؟ جی بالکل آیا تھا. بس کیریئر کے شروع کے دنوں میں خاموش پانی کر کے آ گیا تھا, تو انٹرنیشنلی مجھے کرٹکس سے کلیم مل گیا تھا کہ میں سیریس کام بھی کر سکتا ہوں. لیکن سب سیٹے کے بعد مجھے 26 سٹ کام ملے جو میں نے نو کر دیا. تو میں پاکستان کے ان اداکاروں میں سے ہوں بقول اسفر کے, میں نے نہیں ایسا اداکار دیکھا جس نے ہٹ ہونے کے بعد اسٹرگل کی ہو, کیونکہ میں کامیڈی سے ہٹ ہوا تھا, لیکن میں نے کہا کامیڈی نہیں کروں گا, مجھ پہ چھاپ لگ جائے گی. تو جو میں نے 2 سال تک بھوک کاٹی, مجھے کام نہیں مل رہا تھا. آئی وینٹ ٹو ایوری ون, ہر ڈائریکٹر کے پاس گیا. آئی اسسٹڈ احسن رحیم, آئی اسسٹڈ اصفر علی, تو اور پھر شمون سے لڑا کہ یار مجھے کام دے, یار سیریس کام دے. پھر اللہ بھلا کرے شمون کا, اویس خان کا, انجلین ملک کا, مرحومہ نائلہ جعفری کا. دیز ور دا پیپل جنہوں نے مجھے شروع کے دنوں میں سیریس کام دیا. امیر امام صاحب اللہ ان کو جنت بخشے. I'm thankful to Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.